Amen. Hallelujah. So if you have your Bible today, let's open our Bible in the book of John chapter 6, verse 27. The Bible says, "Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him God the Father has placed his seal of approval." Now the word spoil means kana bang madaot or madonot. Mao nay word nga spoil. Now mas tindot yung ato pagyong basahon sa Bidisaya. Na kisay Bisaya din taasang kamot. Okay. Ingon ang John chapter 6 verse 27, "Apan ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madunot lamang, kung dili paghago kamo alang sa pagkaon nga mulungtad, og nagahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Ako nga anak sa tao, mao ang muhatag kaninyo niini nga pagkaon, kay ako ang gihatagan sa Dios nga amahan sa katungod nga muhatag niini." God bless the reading of His Word. Mao nga to ang tema, mga kaigsunan. Labor wisely. Sa Bisaya, paghago nga maalamon. Amen. Mao nga to ang tema, paghago nga maalamon. Tungod kay kung ang tao magod, dili siya mahimong maalamon sa iyang mga paghago. In other words, daghang masayang nga kusog. Daghang masayang nga oras kung dili ta mahimong maalamon. Amen. So yung name ko tapad, dapat maalamon. Paghago nga maalamon. Now, the verse kato ang gibasa ganina, this is the very important. Usa ni sa mga importante nga bersikulo nga naman si Jesus mismo ang nagsulti niini. It was been spoken by our Lord Jesus Christ. Siya mismo ang nagsulti ani nga makahuluganon nga pulong alang kanato. Now if you will look at the story of John chapter 6 verse 1 hangtod sa pinakaubos, mga kaigsunan, imong mahibaw-an dinhi that Jesus is making miracles in the Galilee. Kini nga panahon si Jesus, imong tanawon ang verse 1 ana, si Jesus naghimo siyag milagro. Now in John chapter 6 there are two places, important places ka dapat imong mabaw-an. Tungod kay dinhi nagperform si Jesus og milagro dinhi sa una-una sa lugar sa Tiberias. Kanang Tiberias, mga kaigsunan, mora na siya og kinibang murag lugar ba nga murag kini naay lake no, naay bay at Jansan, Sarangani Bay. Mura na siya lugar sa maasim, daplin og dagat, no. And then si Jesus nag-perform siya og milagro didto. Unsa gi-perform ni Jesus nga milagro? Kadtong 5 ka tinapay og 2 ka isda. Didto to niya gi-perform. Iyang gipakaon ang 5,000 nga mga lalaki. Ingon ang Biblia, 5,000 nga mga lalaki. Walay apil ang mga bata o mga babae. Nya kung imong tan-awon, mas daghan ba ang bata o ang mga babae? So in other words, suma total, gi-approximate siya og mga 20,000 ka mga tao ang iyang gipakaon dito sa lugar sa Tiberias. Nadaplin man nagdagat. No? Dito niya gihimo ang iyang milagro. And during that time, si Jesus nga, nagpakaon na siya, ang mga tao, naanad na. Ganahan na mag-uman-uban kang Jesus. Ganahan na magsunod-sunod, tungod kay nakakaon sila og tinapay. One day nakanguna-una si Jesus, nga mutabok siya sa pikas lugar. Marabag maasim, mutabok siya glan. Ano ba? Mato siya glan. Ming sakay ang iyang mga disciples o mga bangka, patabok sa Capernaum. And this word was spoken in the place of Capernaum. Dili na ni sa Tiberias. Ang chapter 1 ato, dito siya sa Tiberias, murag maasim ba? Kini nga lugar, nakabalhi na siya, dito sa atbang na siya ani. Murag dito na siya sa glan ani, ana ba? Kini nga place, dito na siya sa Capernaum nga lugar, ana, nagsulti. Karon na mga tao, pagkay palo sa mga tao nga, uy, wala naman si Jesus diri sa Tiberias. Asa man ka siya ni adto? Nawa ang bangka dinhi nga isa ka buok, sigurado nga naag ito siya sa Capernaum. Busa ang mga tao, ming-apa sila sa Capernaum. Sabtan niyo akong storya. May apa sila.
ilang gisundan si Jesus, nga naman, kay na ay pagkaon dito na pod. Bing sunod sila, they labor much. Naghago yun silang maayo ba? Ano man, ning sakay, wa may bangka dito, isa raman. Pagkataod-taod, daghang mga bangka nga niabot. Yun yung basahon ang John chapter 6, gwapo na nga story. Daghang niabot ng mga bangka, pag abot sa daghang mga bangka, giing na nila ang mga tagiya sa bangka, nga mga pasta dito sa Capernaum. So nangapas sila dito sa Capernaum. Pag abot nila dito sa Capernaum, mga kaigsuunan, nakitaan yun nila si Jesus. Unya nangutana sila, ingon sila, Jesus, kanusa pa man ka dinhi? Pero kahibaw ang Dios kung unsay tumong sa ilang gihaguan. No? Ingnan ko tapat, kahibalo ang Dios sa imong tumong. Kahibaw ang Dios sa ilang tumong. Walang naingon si Jesus, ay, wa man mo nagsunod sa ako para sa ako pero nagsunod-sunod mo, naghago mo tungod sa tinapay. Walang ingon siya in John chapter 6 verse 26, ingon siya, Jesus answered, I am telling you what is true. Ako mong sultihan kung sa'y tinuod, ha? You saw me do miracles that show God's power, but you are not looking for me because of that. Ingon ng Diyos, oy, kay bawa man ko sa inyo pag sunod-sunod sa kuha ba? Dito sa Tiberias, kakita mong milagro, gipakaon ako ang 5,000. Karon na mo din nagsunod-sunod mo sa kuha, pero sultihan ta mo sa tinuod, wa man mo nangita sa kuha, tungod sa milagro. But ingon siya, but you are looking for me because you eat the loaves. Pero nagsunod-sunod mo sa kuha, naghago-hago mo para sa kuha, tungod sa tinapay. I give you all the food that you needed. Akong gihatag ang tanan sa inyo, ha? Para makakaon mo. But take note, God knows our intention. God knows our motive. Ingnan mo katapat, kahibalo ang Diyos sa ato ang motibo, sa atong intention. Kahibalo ang Diyos. Mulang giingnan niya ang mga tao, kamo naghago-hago mo sa pagpangita sa ako, pero ang tinuod, dili yun ako ang inyong ipangita. Kinsa inyong ipangita? Ang pagkaon. Sabi ni mo, natay mga paghago ba? Nga dili gyud si Jesus. No? Tanang paghago nga dili para kan Jesus, walay kapuslanan. Amen. Now, in this verse, tingin nga verse mga kaigsunan, in Genesis chapter 6 verse 27, katong foundation nga verse ganina. There are two important words that Jesus emphasized to the people. Na ay duha ka mga pulong, mga importante nga mga pulong, nga giisgutan si Jesus para sa mga tao. Unsa pastor nga pulong? Number one nga pulong is the word food. Ang tanan mo ingon, food. Unsa sa Bisaya ang food? Pagkaon. Unsa sa English ang pagkaon? Food. Mauni ang usak sa mga importante nga giisgutan ni Jesus dinhi sa libro sa John chapter 6 verse 27. Ngano importante man pastor? Kay kaduha niya gibalik-balik ang pulong. Unsa ingon niya? Apan ayaw ka mo paghago alang sa pagkaon nga madunot lang, kung dili paghago ka mo alang sa pagkaon nga mulugtad. Take note, kaduha gibalik ang pulong nga pagkaon. Nga naman, isa ni sa mga importanteng butang nga giisgutan ni Jesus nga masabtan sa mga tao. And I believe nga dili lang ni para sa ilaha, kung dili para pud ni sa atong tanan. Inay mo katapad, para pud ni sa atong tanan. Makahibaw kas pagkaon. Ay, lami, pastor, gigutom naman ko, pastor. Pagkaon, ang unang giisgutan din ni mga kaigsuonan. Isa sa mga importanteng butang ang giisgutan, pagkaon. Now, take note, that food plays a lot of role in our life. Ang pagkaon na asay dako nga, sa maning rule gani, sa Bisaya? Dako nga, katungdanan o kahimuan sa ato ang kinabuhi. Nga naman, ang pagkaon nagahatag ka nato. It is the source of our energy. Ang pagkaon, mao'y hinungdan nga nahimo kang kusgan. Tistingi nga di ka mukaon. Tistingi nga kulang ang imong gikaon. No? Kulang kag potassium, di ka katindog. Kulang ka og vitamin C, no? Magsige kag sipon-sipon. Kasi kulang imong pagkaon. Wala, ang pagkaon, it is very important because it plays a lot of role in our life. It gives us energy, ang pagkaon. Munang isa sa mga giskutan ni Jesus dinhi, mao ang pagkaon
And this verse signifies that Jesus is telling us about food and telling us that there are two kinds of food. Dili lang ang gihisgutan ni Jesus ang pagkaon, pero gihisgutan pa yun niya nga naay duha ka klase sa pagkaon. Ha? Duha ka klase sa pagkaon. Unsa? Ang pagkaon nga madunot o ang pagkaon nga mulungtad. Duha ka klase nga pagkaon ang iyang gihisgutan. Number one nga pagkaon, kining pagkaon para sa lawas, mao ning tinapay. Pagkaon nga madunot, mao ni. Mauni ang una niyang gihisgutan, gi-explain sa mga tao, nga masabtan sa mga tao, nga ang pagkaon, nga akong ginaistorya, na ay duha ka klase, nga dapat nimong masayran. Ingna imong katapat, duha ka klase nga pagkaon. Unang klase nga pagkaon para sa lawas. Importante nga pagkaono nato ang atong lawas. Kaya kung wa kay kaon-kaon, di gyud ka kaabot dinhi simbahan. Manang ingon ang Matthew chapter 4 verse 4, apan siya mitubag, nasulat na ang tao mabuhi, dili sa pan lamang, kung dili sa matagpulong nga magagula sa baba sa Dios. Naiduha ka klase nga pagkaon. Ang para sa lawas, o sa nga klase? Ang unang nga klase nga pagkaon, pan. No? Ang Matthew chapter 4 verse 4. O sa nga klase, ang una, pan. Ang ikaduha nga klase nga matag sa pagkaon, unsa? Kung dili sa matag pulong. Na ay duha ka pagkaon nga gihisgutan ng Dios. Meaning nga verse. Una nga pagkaon, pan. Ikaduha nga pagkaon, pulong. Pastor, makaon ba ng pulong? Unya ato nang hisgutan mga kaigsunan, no? Para atong masabtan og maayo. Kay naay duha ka pagkaon nga gihisgutan. Pero kining una nga pagkaon, kining pan nga gihisgutan, literal ni nga pan, mauni ang pagkaon sa lawas nato. Mao ng karne, mao ng vegetable, mao ng mga gulay, no. Sa una pan raman. Karon nag-elevate naman, daghan na ron, naanay ruli, naanay makdo, no, naanay Jollibee, naanay mang inasal, no. Gusto kag anli na mang inasal, no. So, mao ni ang klase nga mga pagkaon nga makahatag sa ato ang lawas og energy. But take note ingon ang Biblia nga kini nga mga pagkaon mugawas raman ni. Mawala lang ba? O nagkini nga mga pagkaon, madunot ra ni. Kanang pan, ibutang dia, ayaw hilabtit, 5 ka adlaw. Di ba mapanos na uluro na kadugayan, mawa na ng tinapaya. Isa na sa mga giskutan sa Biblia, nga ang pagkaon, pan, pero mao ni ang pagkaon nga madunot. Tanan maingon, pagkaon nga madunot. Ikaduha nga pagkaon, nga giskutan niya, pulong, pagkaon para sa kalag. No? Unsa ang pagkaon para sa kalag? Pulong sa Dios. Mauni ang pagkaon nga mo lungtad. Mauni ang pagkaon nga mulungtad. Mulang ingon ang John chapter 6 verse 33, kay ang pagkaon nga gihatag sa Dios walay lain kung dili siya nga gikan sa langit. Nabay gihatag ang Dios sa pagkaon? Wala. Ingon diri kay ang pagkaon nga gihatag, ang Dios naghatag siyang pagkaon para sa ato. Pero dili literal nga pan ang gihatag sa Dios alang kanato. Ingon diri gihatag sa Dios walay lain kung dili siya nga gikan sa langit. Ang tanan maingon siya nga gikan sa langit. Kinsa maning siya nga gikan sa langit, pastor? Nga nagahatag og kinabuhi. Kinsa man ni? Si Jesus. Mauni si Jesus mga kaigsunan, ang pagkaon nga gihisgutan dinhi. Pastor, makaon ba na si Jesus? Kapangutan na ba mo? Makaon ba na si Jesus, pastor? Kay siya man ang pagkaon nga gihatag gikan sa langit. How come nga pwede namong kaonon si Jesus? Nga ang pwede kaonon lang man, usa tong klase nga pagkaon nga pwede kaonon, number 1, pan. Ikaduha, pulong. Atong laroon. Unsa tong una-una nga pwede kaonon? Ikaduha, pulong. Pero ang gihatag nga pagkaon dinhi is siya. Kinsa man ang siya? Si Jesus. Take note nga pwede kaonon kanang siya. Ingon ang John chapter 1 verse 1. Para mas maklaro na to. Sukad kani adto
ana ang gitawag nga pulong. Naana ang pulong ha? Antayin ninyo, pulong. Ang pulong kauban sa Dios. Unsa daw ang pulong? Kauban siya sa Dios, no? Ato alis na ning word nga Dios o Jesus. Ang pulong kauban sa Dios o ni Jesus. O ang pulong mao ang Dios. Unsa daw ang pulong? Oh. Ang pulong mao si Jesus. Natang ko ninyo? So, ang siya nga si Jesus, unsa siya? Siya ang pulong. Unsa ang pwede kaunod sa tao? Number 1, pan. Ikaduha, pulong. Sunod, pulong mao ang Dios. Sa unsang pamagiya, pastor, nga ang Dios? Pulong pod. John chapter 1 verse 14. Ingon diri. Ang pulong nagpakatao og nakig-uban kanato. Ang pulong daw nahimong tawo. Unya nakig-uban sa atoa. Kinsa man nga tawo, mao na ni si Jesus. Katong giisgutan nato ganina nga siya mao na to siya ang pulong nga gihatag nga gikan sa langit. Amen. Ato pala, nasabtan ninyo akong istorya? Ha, basor, ha? Pulong pagkao, Jesus. Klaro ra, nasabtan ninyo. Nga ang siya nga sa Jesus, ingon ang Biblia, nga ang pulong mao ang Dios. Oh, hallelujah. Walang ingon ang verse katong gibasa ganiya, kay ang pagkaon nga gihatag sa Dios walay lain kung dili siya nga gikan sa langit. Amen, hallelujah. Now in the Old Testament, sa Old Testament, gitagaan silang pagkaon sa Ginoo. Unsa to nga pagkaon katong mana. Mao to ang bread nga gikaon, mana. In the New Testament, nagpadala na pod ang Dios og pagkaon. Kinsa nga pagkaon? Si Jesus ang iyang gipadala. Now, take note, in John chapter 6, verse 49 and 50, ingon siya, ang inyong mga katigulangan, mikaon sa kalanon nga gihatag, nga mana, sa dito pa sila sa kabingawan. Kanang mana, mao na tong tinapay, or angel's cake. Maunay ilang gikaon sa una, to nangayo silang pagkaon, nga Moses, gigotom kinanglan pagkaon nun gipadadaan silang pagkaon, gikan sa langit, nga pagkaon. Nahulog ilang gikaon, tinapay. Literal nga tinapay. Apan sa resulta? Apan nangamatay gihapon sila. Sa ato ba tama itong istorya kanina? Nga ang pan, dili mulungtad. Ang pagkaon nga pan, dili mulungtad. No? Nga naman, igawas na naman ni muna. Sunod, verse 50. Apan ako ang kalanon nga mikana og gikan sa langit. Kisa resulta ani si Jesus. Unsa daw si Jesus? Ang kalanon nga gikan sa langit. Si bisan kinsa nga mukaon ini nga pagkaon dili na mamatay. Abi ni mo ning gisulti ni Jesus sa mga tawo nga nagsunod-sunod sa iya nga taod-taod ming talikod dayon. Ang mga tawo sunod-sunod di ba naghago sila adto sila og Kapernaum gikan sa pikas tampi ning tabok para lang sa pagkaon. Pag abot dito ningo si Jesus, kabaw man ko sa inyo ang atoy sa ko tinapay. Wa naman ni hatag si Jesus og pagkaon nga tinapay nga literal. Mao naman niya gihatag ni Jesus. Ingon si Jesus, ay ako man ang tinapay. Taod-taod talikod ang mga tao uli. Ingnan ko tapad dili na ikaw. No? Kay ako ang kalanon nga mikana og gikan sa langit. In other words, si Jesus mo'y tinuod nga pagkaon. Or ang pulong sa Dios mo'y tinuod nga pagkaon alang sa mga Kristohanon. I don't say nga di na mumukaon og tinapay ha. No? Gi-emphasize lang nato dinhi ang duha ka klase. Nga naay duha ka klase nga pagkaon, madunot og dili madunot nga pagkaon. Ato lang gi-emphasize. Kanang atong ginakaon, literal nga mo agi sa atong baba, no? Mugawas ra man na, madunot ra man na. Pero kini nga pagkaon nga gihisgutan nato, mao ni ang pagkaon nga dili mawala. Unsa? Ang pulong sa Ginoo. Wala kung adlaw-adlaw ka mukaon og tinapay sa imong balay, pamahaw paniudto panihapon, dapat kung pwede mukaon pud ka sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Kasi mao ni ang pagkaon nga mulungtad nga gihisgutan sa Biblia. Walang ingon siya in John chapter 6 verse 35. Jesus said, declare, I am the bread of life.
whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Mingon si Jesus, ako ang tinuod nga tinapay. Katong tinapay nga unang isgutan, literal to nga tinapay. Kini nga tinapay mga kaigsuonan nga gisgutan dinhi, mao ni ang pulong sa Ginoo. Kinsay ganahan mo basag Bible dinhi? Kanang imong pagkaon, kanang imong pagbasa sa Biblia, mauna ang pagpakaon sa imuhang kalag. Mauna ang gisgutan sa Biblia nga mulungtad. Wala importante sa Kristohanon na naa siya'y Biblia. Kay kanang Biblia, maunay pagkaon sa imong kalag. Maunay pagkaon nga mulungtad. Abi no, take note. Kung unsay sige nimong pagkaon, maunay kusgan sa imong kinabuhi. Take note nga natay duha ka ginakaon ha. Paan para sa atong physical life o pulong sa Dios para sa atong espirituhanong kinabuhi. Kung asa din ha ang sige nimong pagkaon, maunay kusgan sa imuhang lawas. Naptan ko ninyo? Naay illustration. Balik-balik naman ako ni, pero gusto na ko balikon. Naay tao nga nasa duha ka iro. Si Whitey o si Blackie. Kada simana, ang tao moadto sa dito sa plaza. Iyang paawayon ang iyang duha ka iro. Si Blackie o si Whitey. Sa di pa mo away ang duha ka iro, muingon na daan ang tag-iya. Ang makadaog karon si Blackie. Oh, aaway na yun pa. Daog yun si Blackie. Malakpak ang mga tao. Sunod simana, balik na po sila. Muingon na po siya ang tao nga tag-iya sa iro. Ang makadaog karon si Whitey. Away na po. Si Whitey na po ang nakadaog. Kadugayan ang mga tao. Nakapangutana sila. Grabe ning tawhana. Makahibaw gyud siya kung kinsay makadaog sa iyang iro. Unsa kaya sekreto? Abi nimo nangutana gyud ang usa ka batan-on. Sir, unsa may imong sekreto, sir? Nga kung muingon ka nga si Blackie ang makadaog, makadaog man si Blackie. Kung muingon ka nga si Whitey man makadaog. Unsay sekreto, sir? Ingon siya, dong, mauning sekreto, dong. Usa nako paawayon sunod simana, dong. Pakanon nako ang gusto nakong padag-on. Di nako pakanon ang di nako gustong pakanon. Sa ato pa, ang makadaog kadto lang nakakaon. Ingon ana sa ato ang kinabuhing Kristohanon. Kung sigihan imong pakaon ang imong espirituhanong kinabuhi, kusgan makadaog ang imong espirituhanong kinabuhi. Munang moabot man ang mga pagsulay, mga pag-uyog sa ato ang kinabuhi, kusgan ang atong espirituhanong kinabuhi. Ngano man, kanunay man atong gipakaon ang atong espirituhanong kinabuhi. Tandaan ninyo? Naman tayo mga problema. Naman tayo mga suliran nga dili masulbad o kwarta. Ang atong emotion, dili na. Ang ikinahanglan na pulong sa Ginoo that will encourage our life. Uway kaon-kaon na. Ma-stress ka, ma-depress ka, hangtod nga abot na lang sa una-una nga magpakamatay ka. Mapildi ka, ano man, dili kusgan ang imong kalag. Busa, sukat ka ron. Pakanon sa mga espirituhanong pagkaon nga mulungtad. Amen. Duha ka klase sa pagkaon, pagkaon nga madunot o pagkaon nga mulungtad. Amen. Hallelujah. Sunod, ikaduhang importante nga pulong nga gisgutan sa Biblia is ang pulong nga labor, paghago. Ang tanan naman yung labor, paghago. Mauni ang ikaduhang pulong nga importante nga naman, kaduha gibalik-balik ang word. Liba ka nang balik-baliko nimo importante magyud na. Una ingon nimo bata, sige balik-balik na, uy, balik-balik na. Importante na kay gibalik-balik. Usa ka nang gibalik-balik, importante. So mauni karon atong gisgutan karon, pulong na nga gibalik-balik ni Jesus, no? Ikaduha nga pulong nga importante, ang una-una sa to pagkaon, ikaduha nga pulong nga importante is ang word nga paghago. Okay. Ingon siya, apan ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madunot lang. Kung dili, paghago kamo alang sa pagkaon nga mulungtad ug nagahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Ako nga anak sa tao, mao ang mohatag kaninyo niini nga pagkaon kay ako gihatagan sa Dios nga amahan sa katungod nga mohatag niini. Now, take note nga kining atong giisgutan karon, the Bible emphasize the importance of work. Gi-emphasize po sa Ginoo kung unsa ka importante ang paghago sa ato ang kinabuhi. Kinsay hago kayo dinhi, taas ang kamot. Hago. Hago. Kaya-haya di sa uban diri no. Gamay ray naghago ray diri. Ayaw mo sa akin-akin naman kung sa balay pastor. Hago ba no? Hago. Naghago ba no? Hago biya kita. No.
Importante, gina-emphasize si Jesus din ang word nga paghago or works. Nga naman, ingon pa siya in Genesis chapter 3, verse 17. Ingon siya, maghago ka og maayo, aron ka makakaon. Kining word nga paghago, pagtrabaho, paglihok, mga kaigsunan. Importante ni tungod kay si Adan, gitugunan siya sa Ginoo nga sa iyang paghago makakaon. Kanang atong paghago di ay, no? Kanang atong paglihok, ang atong kauswagan, dako di ay og kalambigitan ang imong paghago. Kanang imong paghago, dako nagkalambigitan sa imong pag-uswag. Kung kitapulan ka, aminos yun ang imong uswag. Pero kung hago kay ka, haguag yun ako, oy. Sige lang kung hago ka naman, naanay kalambigitan sa imong pag-uswag. Pero dapat ang atong paghago, dapat maalamon. Kay basig og ang imong paghago, hago lagi kay pero di man pud maalamon, wala gyapon maayo nga resulta. Taptan ko ninyo? Mo na karon nindot ang atong gisgutan nga ang paghago na ay kalambigitan sa atong kaugalingon. Kay bisan si Adan gitugunan sa Ginoo nga Adan, sa imong paghago ikaw makakaon. Kasi gusto lami nga pagkaon. Paghago, ini mga tapat paghago. Hago ka, no? Hago sa pastor, adtog birthday. Adtog mga wedding anniversary. Hago adto dito kay way pamasay baktas paghago. Total makakaon magyingon din paghago kay makakaon. So, ang paghago na ay kalambigitan sa atong pag-uswag. No? Wala ta gidasig sa Biblia nga dito maghago. But the Bible encourage us ka sa atong mga paghago, makakaon gyud ang tao. Manang ingon siya in Proverbs chapter 14 verse 23. Ang pagtrabaho og maayo ana ay pulos. Kanang pagtrabaho og maayo, paghago magyud na. In other words, ang paghago og maayo na ay pulos. Tanan mo ingon na ay pulos. Apan kung pulos ra istorya, mapobre ang tao. Kanang mahilig lang gani o kanang marites, makapapobre na ba? O kanang si Marisol. Si Marites o si Marisol. Napa daw isa na? Napa daw isa na? Kala masiging istorya, buntag pa, magiging nag-istorya, manilingan na kay mag-istorya. Unsay resulta, baka kapobre. Naara na sa imuha. Pero gitudloan tas Biblia, no? Nga pinaagi sa atong mga paghago, na di na ang atong kauswagan. Pero ang Biblia naman po nagsulti alang kanato, nga naay duha ka klase sa atong paghago. Dili lang di ay nga hago lang ta nga hago, kundi naapoy duha ka klase nga paghago nga dapat natong mabantayan. Unang paghago. Unang paghago, labor that will spoil. Sa Bisaya ni, paghago nga madunot. Kanang spoil, madunot na. Ingon ang verse katong gibasa, ayaw ka mo paghago sa mga pagkaon nga madunot. Paghago nga madunot. So base ka lang atong gihaguan karon, madunot ra gyud na. No? Grabehan na to. Kahaguan na, pero madunot ra man di ay. No? I don't say nga, basing ma-misinterpret ko ninyo nga maingon mo, pastor, di lang tayo mukaon dahil pastor, kay madunot, di lang mo tayo maghago, pastor, kay madunot. No. Kini nga verse, gina-emphasize lang ni Jesus, kung unsa ang mga butang, nga importante, and it's up to you to decide kung unsa imo ang piliun, ana, nga mga butang. No? But the Bible says, in John chapter 2, verse 15 and 17, do not love this world, nor the things it offers you. Dili daw nato higugmaon ng kalibutan, bisan ang mga butang nga ginahatag sa kalibutan. Daghamang kaning atong nakita, mga butang manitanan sa kalibutan. No? This is what the words offer unto us. Pero take note, unsa man ang dili nato buhaton, to love this world. Pwede tang mo angkol aning mga butanga. Pero kining mga butanga, dili nato ni higugmaon. Kay ang angay lang natong higugmaon, ang Dios ug ang atong isikataw. Di ba tingkot mo na akong giwala itong last Sunday? No? Love, wala ba'y problema kung abot ka, kuha ka ani mga butanga. Basta di lang nimo higugmaon. Kining mga butanga, mga gamit lang ni sa atua. Pero dili ni pwede mulabaw sa atong paghigugma sa Ginoo. Musa ingon siya, do not love the world
nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the fathers in you. For the world offers only a craving of physical pleasure. Abi ninyo, ang kalibutan, unsa yang gi-offer? Mag-crave ka sa mga kalipay sa kalibutan. Pastor, malipay ko kung naako ani. Mas mulipay pa ko, pastor, kung naako ani. Oh. You will crave for that things. Muna ingon siya, craving for everything we see, and pride in our achievement and possession. Abi nimo sa sige na to o kana bang paghago gani sa mga butang dinhi sa kalibutan. Kadugayan daw, unsay mahimo sa imo, mahimo na daw kang pride. Pride in our achievement. Mahimo na kang proud sa imong mga naabot. Mingon na ka nga, ako na gud ni. Siyempre kay bright mata pastor, nga siyempre natay abilidad. Muna nakakuha ta ani, no? Unsay mahimo ta kang bugiro ani ba? Tama man nag-ingon sa Biblia, nga sa kadugayan nga sige na kang pangita sa mga butang, pag-angkon sa mga butang, kadugayan mahambog na ka. Moingon na ka nga, ako biya tag-iya ning yuta ani, gikan na didto, abot na dinhi tanan nga makita nimo, ako na. Di ba? Usay mo tubo na nga to ang pride. Because this is the things that the world offer. Kung nagbantayanan nato mga kaigsunan, kung hatagan tag panalangin sa Ginoo, ingon na Biblia, magpaubos sa atong kaugalingon. Kaya when the world offer us, ang resulta usahay, mahimutang prideful sa mga achievement, sa mga possession nga naata sa ato mga naabot. These are not from the Father, but are from this world. Kining mga butanga, gikan ni sa kalibutan, ug dili ni sa Ginoo. Sunod ingon siya, and this world is fading away. Mao ni atong bantayan. Nga kining kalibutan, mahanaw rani. Tanan maingon mahanaw. Fading away. Along with everything that people, o ang tanan nga gitinguha sa tao, sa daw, mahanaw ra. Kanang atong sakyanan, atong balay, atong yuta, mahanaw ra na, oy. Pati man gani nga atong physical nga lawas, mahanaw man gani ni. Kining atong simbahan, mahanaw ra man pud ni. No? Along with everything that people craves. But anyone who does what please God will live forever. Pero ingon siya, pero kadtong nagtinguha nga makapalipay sa Ginoo, dili mawala, mulungtad. Amen! Hallelujah! Mao ni nakagwapo mga kaigsunan. But the point ako ginaisgutan karon dinhi, that sometimes the things of this world, mao ni ato ang ginahaguan og maayo. Tandaan ninyo? Kining butang sa kalibutan ba, mao ni atong ginahaguan og maayo. Usahay, wa na tay panahon sa atong asawa, wa na tay panahon sa atong anak, no? Wa na tay panahon sa Ginoo. Kay naa na lang ang atong panahon sa tanan, sa mga butang sa kalibutan, naa na ang atong paghago tanan dinhi. Pero unsa ingon sa Biblia, kanang tanan, mawala ra man na. It will fade away. Kanang atong sakyanan, bag-o na karon, brand new. Sunod tuig, ana, di na brand new. Tama? Kaning atong sapatos nga, bag-o, pag sunod suot mo ani, ikalimang suot, duha ka tuig, hilis na ni. It will fade away. Sabtan ko ninyo? Kanya, mao na nga itong ginahaguan ng maayo ba? Grabe ang atong paghago. Kaayo ana. Mausahay, mabaylo na to ang atong relasyon sa Ginoo. Tungod lang anang mga butanga. Pero ka na Biblia, kanang mga butanga, it will spoil. Dili man na mulungtad yung mga butang. No? Sabtan ko ninyo? Oo. Say, kita, sa atong panimalay, mag-away ang mga mag-asawa. Grabing mag-away, you know. Grabe mong libo, nangugat mo ka. Ikaw yun. Mga aliwata mo, mga aswang yun mo. Pero sa imo paghago, kung sa klase nga paghago na, it will spoil. Kana imo pagsagit-sagit din ha. Wa man ay pulos. Ingon ang Biblia, that will spoil. Your labor, that will spoil. Kana nga mga paghago, di mawala naman na. Sabtan ko ninyo? I'm not saying nga di na ito maghago, ha? But the Lord emphasized to us nga naay mga paghago nga dili mulungtad. Oo. Maayo man nga moabot ta ni mga butanga, makakaton ta ni mga butanga, gamit man ni sa atong kinabuhi. Pero timan nga kining mga butanga dili ni mulungtad. No? Usay mo ingon ta sa atong mga anak, uy, kanang TV mas mahal pa na kaysa imong kinabuhi. Di ba? Ano to ba? Pero kakabalo ka ng TV, it will spoil. Mawala naman na, mawala nga na Biblia, the world is fading away.
Na ay mga paghago nato nga walay dili mulungtad nga paghago, taman ra na dinhi sa kalibutan nga mga paghago. Tama? Sabtan ko ninyo? Ulang sayang atong oras, nahurot na lang diya. No? Nahurot na lang, nahurot. Pero wata kay Pao, nga kanaday ang atong gihaguan, maunay giingon ni Jesus, si Jesus mismo ani ha, maunay ang mga labor that will spoil. Maunay ang mga paghago nga mawara pagkahuman. Grabe ni mo pagpaningkamot nga, maangkon gini mo ng yutaa. Nag-away na lang mo sa imong igsuon kay nganong gikuha imong yuta, ano nganong nag-ilog mo sa yuta. No? Pero kanang yuta pagkamatay ninyo, mabilin naman buday na. No? It will spoil. O, nganong di na lang ito tagaan og maayong solusyon, iskutan na lang kung maayo, di na lang kung mag-away good, no? Di na lang anuman. Kasi kanang mga butanga di ay, it will spoil. Pero usay mao na atong ginapaningkamutan og maayo. Pero yung ang Biblia, kana nga mga paghago, it will spoil. Today, this message, it will give us determination on how we are going to determine sa mga labor nga naay maayong resulta. Kini man gud nga istorya mga kaigsuonan. Gusto ni Jesus nga hatagan tag idea nga sa ato mga paghago, kanang paghago ba nga naay maayo nga resulta. You know? Kasi dili ba tanang gihaguan nato maayo ang resulta. Naatay mga gihaguan nga nasayang lang ang resulta. Pero karon kini nga mensahe magtudlo ni sa tua nga ang atong gihaguan dapat naay maayong resulta. Amen. Muna ingon siya mga kaigsuonan sa atong gibasa, labor that will spoil. Mao ni siya ang labor that will last only here on earth. Mga paghago nga madunot lamang. Wala ingon siya in Ecclesiastes chapter 1 verse 14. Si Solomon. Basahan ko niyo yung Ecclesiastes chapter 1, sugod sa 1, hangtod, hutdan nyo ng chapter. 18 man siguro tama na. Kanang Bisaya para maklaro nimo. Nindot kayo ni. Si Solomon ang nagsulti ani, pinakahari, pinakadato. Natistingan na gyud niya ang tanang mga butang, pinakalami. No, tistingan niya. Ingon siya, I have seen all things. Akong nakita ang tanan. Buot pasabot, natistingan na niya, na-experience na niya ang tanan that are done under the sun. Nga kining naa sa kalibutan. Siguro naa na siya balay, na siya sakyanan, no? Dagan siya bulawan, dagan siya gold, dagan siya asawa, nakatistingan na po na niya, kanang adlaw-adlaw, kay dagan ko siya asawa. No. Pero ingon siya, all of them are meaningless. Siya ingon ni Solomon, tanani, walay kapuslanan. And chasing after the wind. Mura lang ang naggukod sa hangin. Ato pa kaning mga butang din nga na-experience nato mga kaigsuonan. Tama ang giingon ni Jesus. Nga usay kaning ato mga paghago, nasayang lang ni. And we need to understand nga kining mga butanga dinhi lang ni taman sa kalibutan. Dapat as Christian kay balutang mo differentiate. Kining butanga, pastor, taman lang yun dinhi sa kalibutan. Kining nga akong paghago, taman lang ni dinhi sa kalibutan. O nangandoy tag sakyanan, maayo man na nga natay sakyanan. Pero tiba na kaning atong sakyanan, ibutang sa imong una-una, nga di yun ni mulungtad. No? Kining atong sakyanan, madaan yun ni, magaras yun ni, magasgasan yun ni, mabangga yun ni. Oh. Nagi panahon nga inana. Ano? Walang ayaw ibutang imong pagbatid. Kaya usahay man gud apektado kay tating mga butangan ni. Because we love these things. Tama? Oh. Na-remember na ko, ganawa niya akong relo, grabe. Kaniyo, hinatag man ni. Ya, mahal man ni nga relo. Nawa, bitaw ni, pila ka simana nawa ni. Mag-upat ka simana, duha ko kaadlaw, katulog. Lord, kuyaw po ni Lord, no? Ano ba? Dito na ko na value. Pagbasa na ko ni Lord, katong akong way tulog. Wa man dito pulos na Lord nga paghago. Mawa naman na, manature naman ganyan, no? We need to determine, understand nga, ang ato mga paghago ba? Naaday tayo mga paghago, nga dinhilang taman sa kalibutan. Tatang ko ninyo? Naatay minatrabaho nga, dinhilang yun na taman sa kalibutan. It will not last for eternity. Walang Jesus described in this verse nga kamo nga mga tao ang inyong paghago usahay taman lang na dinhi sa kalibutan. Pero wala tagi-hisgutan sa Biblia nga di na ta maghago. Wa ba yo ko magsulti ana ha? In fact atong gibasa kanina nga si Adan giingnan sa Ginoo. Adan sa imong paghago makakaon ka. Oh. Adan sa imong paghago makaangkon ka sa mga butang. Pero tibandi nga kanang imong paghago usahay dinhira na sa kalibutan. Natay mga paghago nga dinhi na gyud taman sa kalibutan ba? Nga di na gyud na mada.
para na din sa kalibutan. Amen. Hallelujah. Ikaduha, nga paghago. Ang isgutan ni Jesus, kining labor that will last for eternity. Itong verse na to kanina, basahan lang ito niyo balik. Wala na akong gisuot, kay mutaas naman ta. No? Ngayon niya, ayaw ka mo paghago sa mga pagkaon nga madunot apan paghago ka mo sa mga pagkaon nga mulungtad. Naoni, naaday paghago nga mulungtad. Pastor, unsa man na kanang paghago nga mulungtad. Amen. Ganahan mo ani? O asa ba imong gihaguan karon? Katong paghago nga dili mulungtad o kaning paghago nga mulungtad? Pastor, katong paghago nga dili mulungtad. Grabe gid ako paghago dito, pastor. Ang adlaw himuog gabi, ang gabi himuog adlaw, no. Pero mo na problema na at least nakabalo na kakaron kung unsa nga klase nga paghago na. Now, take note. Labor that will last for eternity. Ang Dios nagpahimangno sa mga tao na kung naama mo'y gihaguan, dapat kadtong mga gihaguan nato nga mulungtad sa walay katapusan. Ingon ang John chapter 6 verse 39. Sa John ta. Kamantay mo sa atong verse dinhi ta sa book of John chapter 6. Halos-halos dinhi lang ta. Kasi mao man ni ang iyang iyang explanation eh. Okay. Verse 39. Og mao kini ang kabubuton sa nagpadala kanako nga dili ko pasagdan nga mawala ang bisan usa kanila. Take note, kining word nga kanila mao ni kung may iskot ka og kanila, kinsa man gitukoy nimo ana? Daghan. Unsa nga daghan? Kinsa nga daghan? Mga tao. Pag maingon ka ni kaog kanila, tao na, people. Now Jesus is speaking about people, no? Nga mawala ang bisan usa kanila, nga walay mawala nga tawo. Ang talang maingon tawo. Nga iyang gitugyan kanako, hinuon, banhawon ko sila. Kinsa man puning sila? Tawo ra gyapon. No? Sila means tawo. Sa katapusan nga adlaw. Verse 40. Kay mao kini ang kabubuton sa akong amahan. Unsa ang kabubuton sa amahan? Tanawa, gwapo kayo ni. Mao ni ang kabubuton sa amahan. Nga ang tanan nga nagaila, kining tanan din nga nagaila, tao gyapon ni. Tanan, kaning tanan nga nagaila dinhi, tao gyapon ni. Og nagatuo kanako, makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Og banhawon ko sila sa katapusan nga mga adlaw. Unsa ka bubuton sa Dios nga ang tawo dili mawala. Mao ni ang gihaguan sa Ginoo maayo ang tawo. Wala ko imong basahon mga kaigsuonan ang libro sa John chapter 3 verse 16. The Bible says, memorize mo na ito na. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Di ba ni? Nga ang paghago sa kalag, importante atubangan sa Ginoo. Bisan gani si Jesus, ang Ginoo, ang iyang bugto nga anak, iyang gipadala. Para asa? Para sa tao. Para asa ang kamatayon ni Jesus? Para sa tao. Ingon ana ka importante, ang tao atubangan sa Ginoo. That's why God invested His labor. Si Jesus, iyang yung gihatag ang iyang panahon. Para asa? Para sa mga tao. Inay ko tapad, ingon ani ba punta? Inay na no. Ganina pag labor sa kalibo, paspas kayo, daghan kay taguan. Pero kining labor sa tao, mga talagsar kaini sa ato mahitabo. Amen? But take note, nga isa ni sa mga gihisgutan sa Biblia, nga dili mawala. Labor. Ang pag-labor, paghago para sa kalag, no? Walang ingon siya in Mark chapter 8 verse 36, the Bible says, unsa man ang makuha sa tao kung maangkon niya ang tanang mga butang dinhi sa kalibutan. Na usa ka to gihisgutan nato kanina, nga ang butang sa kalibutan unsa to? Dili mo lungtad. Ingon siya, unsaon man nimo kung maangkon nimo ang mga butang sa kalibutan, dili man na mo lungtad. Unsaon man kung maunay ang imong gihaguan kaning tanang butang sa kalibutan, maangkon nimo ang tanan mga butang dinhi sa kalibutan, apan mawala ang iyang ginabuhi. Mawa imong kalag. Unsay tubag? Wala gayud. Inay ko tapad, wala gayud.
Ingnan mo katapat, tanang paghago nga dili mo lungtad, wala gayod. Una ingon siya na, in Mark chapter 8 verse 26, nga bisa pag maangko nimo, gihaguan nimo ang tanang butang nini sa kalibutan. Pero kung mawala ang imong kalag, wala gayod. Mo nang ingon siya in Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Busa adtuin ninyo ang mga katawan mo na gisugo ta sa Ginoo. Kinsa gisugo ani? Hinay na. Kinsa gisugo? Ang tao. Kita mo gisugo. Unsa ang sugo sa tuwa? Hinay na lagi. Unsa isugo sa tuwa? Unsa? Adtui. Dili nga, og moduol sila, pastor. Dili man na mo sugo sa Ginoo sa atua. Ang sugo sa Ginoo sa atua, kitay mo adto. Inay mo katapat, kitay mo adto. Abi nimo ato ang Evangelism Sunday. Hapit na nga ato ang Evangelism Sunday. Naatay mga invitation nga ipanghatag. Kanang imong pag-invest sa kalag, mauna ang mga paghago nga mulungtad. Maniha, kanang imong pag-imbita, isa na sa mga investment nga mulungtad. Hago siguro ka, maadto ka dito, kiplitihan nimo kay imo siyang i-invite kanang imong igsuon, imong silingan, no. Imong giadtoan kay usay sugo gani mo adto. Oh, ingon siya, busa adtuin ninyo ang mga katawhan sa tanan nga dapit og himuan ninyo sila nga atong mga tinunan. The word yung tinunan, mga sumusunod ni Kristo. Himuon dili nga himuon nga mga membro sa born again, no, dili. Kung dili himuon nga mga tumutuo, sumusunod kang Kristo, mga mubilib kang Kristo. Bautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Sunod, tudluin ninyo sila sa pagtuman. Human daw nato og adto. Unsa ang sunod? Tudluan. Ang atong simbahan na kaigsunan, to God be the glory, nagatudlo gyud ta. Walang mabantayan ninyo na atay life class, na atay SOL 1, SOL 2. O sabi ginabuhat niya, pastor, nagatudlo. Aside niya na atay wali, nagatudlo pagyunta ka naman, sugo man sa Ginoo. Nga adtuan, pagkahuman, tudluan. Hago man na, pastor? Hago, dili? Hago. Taas sa mga teachers, kamot sa mga teachers. Teachers sa SOL life class. Amin nyo, kanang inyong paghago, dili na mawala. That is last for eternity. No? Mga membro, taas ang kamot. Kanang inyong pag-adto sa mga kalag, it will last for eternity. Kanang imo pagsulti lang gani, Ter, invite ka para makabati ka sa pulong sa Ginoo. Ana, no, siguro nang laba ka, paglaba nimo ino. Kani akong paglaba, dili man nimo lungtad. Magisi pa man gani ang sanina ani kadugayan sa laba. Ipos anak ko ni kadali. Kay na ako'y invitation, ako sa ihatag sa ako siya, Ster, ako'y invitation, adto ta sa simbahan, kay na ami evangelism, makadungog ka sa pulong sa Ginoo, makabaton kag kaluwasan, kana nga mga paghago, o sana, paghago nga, mulungtad. We will know how to determine kung unsa ang mga butang nga mulungtad o dili mulungtad. No? Pero I don't even say din nga, ayaw na mo paghago. Basi pastor, ingon ito, di na ta maghago, di na ta mamaligya, di na ta magtrabaho, dili, oy. In fact, nag-encourage gani ang Biblia nga maghago. Pero dapat, kabalutan mo lungtad. Kabalutan mo balanse sa atong kaugalingon. Tama? No? Nga ang Diyos nagsugo sa atuan ng mga butanga, nga muadto o mutudlo. Kay kining mga butanga, mauni ang mga butang nga mulungtad sa walay katapusan. Mabitan na ingon siya in John 3:16, ingon siya dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe, ang tanan nga mutuo, kanang imong gisultihan, unya, mutuo na siya, unsa? Have everlasting life. Dili mawala, na ay kinabuhi nga walay katapusan. Kanang imong paghago sa pagsulti, pag-invite, kay maulaw mga mo-share, no? Kaya di pa kakabalo sa one verse evangelism, invite lang. Sa imong pag-invite, pag mubilib na siya sa Ginoo, he will have the everlasting life. Kanang imong paghago, pang-everlasting na nga paghago. Napalagpakan si Jesus. No? Mapa kayo, no? Mulang ingon siya in 2 Timothy chapter 2 verse 6. The Bible says, kung kugihan ka, makadawat ka o ganti nga gikan sa Ginoo. Gwapo daw. Kugihan lang daw ta. Kusog ta mo labor. Dili ka thankyuhon sa Ginoo.
Dili ka pasagdan sa Ginoo ba? Usay mo na, hago man tada para simbahan oy. Amtay makuha dia. Pero dili man si pastor ang moganti. Dili man ang mga leaders may moganti, dili man ang church may moganti. Kinsa ang mohatag og ganti? Ang Ginoo. Makadawat ka og ganti nga gikan sa Ginoo. Abi nimo, if we will labor, kung mo trabaho ta para sa mga buluhaton sa Ginoo, gantihan ta sa Ginoo. Oh, dili ta tingkyuhon sa Ginoo. Muna ingon bitaw yang promise in John chapter Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahon na nato pagtrabaho ang Ginoo, no? Tanang butang ikadugang lang sa Ginoo. Ito palakpakan ang atong buhay nga Dios. Wala ko pangutanan sa inyo, kumusta man ang inyong paghago karon? Unsa man ang imong gihaguan og maayo karon? Ang mga butang ba nga madunot o ang mga butang nga mulungtad? No? Unsa man? Kamo ray makatubag ana mga kaigsuonan. But salamat sa pulong sa Dios karon that it reminds us sa mga paghago nga mulungtad nga mo'y atong siguraduhon sa ato ang kinabuhi. Nga pagbalik sa Ginoo, kini nga paghago dili mawala apan naay ganti nga gikan sa langit.